दुर्गापुर शहर की स्वच्छता का दायित्व निभाने वाले सफाई मित्रों और सफाई कर्मचारियों के चेहरे आज खुशी से खिल उठे। बता दें कि वार्ड नंबर 30 स्थित टीएन स्कूल चौराहे पर एक अनूठी पहल के तहत गण भाईफोटा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व पार्षद रूमा परियाल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बहनों ने उन सफाई कर्मियों पर प्रेम और आशीर्वाद स्वरूप पानी की बौछार की, जो कि प्रतिदिन बाजारों और सड़कों पर फैले कचरे की सफाई कर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हैं। इस कार्यक्रम में राज्य के पंचायत, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार, आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के अध्यक्ष काबी दत्ता, दुर्गापुर नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड की अध्यक्ष अनिंदिता मुखर्जी, ब्लॉक नंबर 3 के तृणमूल अध्यक्ष सिफुल साहा और तृणमूल नेता विश्वनाथ परियाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री प्रदीप मजूमदार ने अपने वक्तव्यों को रखा। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों ने भी इस सम्मान पर अपनी खुशी व्यक्त की है। बताया गया है कि कार्यक्रम का आयोजन महावीर यूनाइटेड क्लब की ओर से किया गया था, जो कि पिछले 22 वर्षों से लगातार गन भाई ड्रॉप का आयोजन करता आ रहा है। इस आयोजन की खासियत ये है कि हर धर्म और जाति के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिससे समाज में एकता और सौहार्द का संदेश फैलता है। आज के दीदी हमारे फोटा दिलो, हाँ কিছু গিফট দিয়েছে, হ্যাঁ ভাইফোঁটা দিয়েছে, আমরা খুবই আনন্দিত। হ্যাঁ না দিদি এটা আমাদের করে থাকে, বৌদি আমাদের এটা করে থাকে, প্রত্যেক বছর করে থাকে। দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলর। হ্যাঁ কি নাম আপনার? আমার নাম শঙ্কর বাউরি। হ্যাঁ বৌদির নামে সিলিউট। আশঙ্কাও হচ্ছে কিংবদন্তি অনুযায়ী যমের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি তো, মৃত্যুর দেবতা যমরাজ তিনি এই কার্তিকের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ায় তার ভগ্নী কথিত আছে যমুনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। যমুনা স্বহস্তে নিজে তার প্রিয় খাবার তৈরি করেছিলেন এবং ভাতৃসম তার যমরাজ ভাইকে তিনি অর্চনা করেছিলেন দেবতা। তারপরে ওনার কাছে উনি আশীর্বাদ চান। যমরাজ কথিত আছে তখন বলেছিলেন, আজকের দিনে যারা নিজের ভগ্নীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন এবং তাদের নিজের হাতে তৈরি খাবার গ্রহণ করবেন, তাদের কোনোদিনও অকাল মৃত্যু হবে না। বিশ্বাস করে মানুষ যে তার থেকেই এই ভাইফোঁটার উৎপত্তি। এই দিনটি গণ ভাইফোঁটা আমাদের দীর্ঘদিনের, আমাদের মহাবীর ক্লাবের ঐতিহ্য বলতে পারে। বহুদিন ধরে আমরা এটা চালিয়ে আসছি। কারণ আগে যেটা ছিল বস্তি কোয়ার্টারের যে ডিফারেন্স ছিল, পার্থক্য রাখতো, সেই জায়গাটাকে ভাঙার জন্যে আমরা এই গণফোঁটাটা আয়োজন করেছিলাম, যাতে আমাদের কোয়ার্টারের বাচ্চাদেরকেও নিয়ে আসতাম এবং এদেরকেও নিয়ে আসতাম সেই উদ্দেশ্যে, এবং সর্বজাতি, মূলত সর্বজাতিদেরকে নিয়ে এই ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানটা সেই সময় থেকে চলে আসছে। কত বছর ধরে চলে আসছে? ধরে নিন 22 বছর ধরে এটা চলছে। আপনার নাম? গোপাল নাথ, সেক্রেটারি, মহাবীর ইউনিয়নের। মহতি উদ্যোগ। এই উদ্যোগটা আমরা নিয়েছি, মানে সবাইকে একত্রিত করা হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য। তো এখন তো সব একান্নবর্তী ফ্যামিলি আর নেই, তো সব ভাই বোন বিশেষ করে সব একাই হয়ে গেছে। তো এটা সবারই খুব একটা মন খারাপ লাগে যে ভাইফোঁটার জন্য বোনেরা বলে যে আমরা ফোঁটা দিতে পারছি না ভাইদের, বা কোনো ভাইয়েরা ভাবে আমার একটা বোন নেই বলে ফোঁটা দিতে পারছি না। তো আমাদের ক্লাবে দাদারা উদ্যোগ নিয়েছেন যে সব গণ ভাইফোঁটা, মানে যত ক্লাবের ছেলে মেয়ে আছে সবাইকে একসাথে একত্রিত করে আমরা গণ ভাইফোঁটার মাধ্যমে সবারকে আনন্দ দিতে চাই এবং এই উদ্দেশ্যে সবাইকার মঙ্গল কামনা করি। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আপনার নাম? আমি রুমা মল্লিক, महावीर क्लब महिला सदस्य। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।